Mayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Nagpaskil og wanted posters ang pipila ka kaanak sa mga biktima sa war on drugs ug mga rights advocate sa Katipunan Avenue hapon karong Miyerkules, March 11. Lakip sa mga naong nga gipaskil sa grupo ang kang former President Rodrigo Duterte, mga senador nga sila Bato de la Rosa ug Bongo, former National Bureau of Investigation Chief Dante Guerian, former Manila Police District Director Vicente Danao Jr., former Philippine Drug Enforcement Agency Chief Isidro La Peña, former Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ug former Philippine National Police Chief Oscar Albayalde. Giingon sa grupo nga nalambigit ang maong mga personalidad sa Oplan Tokhang maong kinahanglan silang manubag. Samtang gipahibalon ni Senator Robin Padilla ang iyang pakighiusa sa pagkalap og pirma sa mga supporter ni Duterte alang sa petisyon sa Supreme Court of the Philippines nga nagkwestiyon sa legalidad sa pag-aresto sa International Criminal Court sa kanhing presidente. Gihimo kini dungan sa unang anibersaryo sa pag-aresto kang Duterte ug sa pagdala kaniya sa The Hague ngadto sa the Netherlands. Gingon usab nga lakip si Padilla sa unang mipirma sa maong petisyon. Kini sa mga tong update magpadayon sa pagbantay sa social media page sa News 5 para sa mga balita ug update. Amping tang tanan.